Ana émission inshallah ta'ala Cheikh Mohamed Keita, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Aïdissé Kafoulika ni sewanan kan jumana se parce que l'année na mo balesini qui tout le monde radio Bonheur FM na ka sababu ke émission ni Cheikh Foulika jumana se la annuellement. Alhamdulillah. Ustaz Masare. Namo. Ka fuli damna ira faloma. Ka barka blinya. Namo. Ko nymalo. Namo. Ka banka fuli la se ana radio bani kunasi bera denima. Momo ni bolo ni hakli radio na waro nyafe. Namo. Ka fuli la se a bera denima. Namo. Ka banka ana tulumalo la nyuma ifo. Kay barka bo. Namo. Kay konyumalo. Namo. Kay raila. Koni aite. Namo. Ana radio ni tekei. Aite fio. Ani aile deto nyonfe. Ni ala sonama ka radio na wurki. Inshallah ta'ala. Ka ala wurki wo ke ambulo argina siladi ala mo Amin Allah, amin Allah. bro ma foliye. Bela deniye. Namo. Men ka be emission masro kala men. Namo. Men mama soro nay hakli nyuma yanka. Namo. Ana foliye abenya. Kubarka alelodi ambale mala men nalu Radio Bonheur FM kanante dini animoba antolo traye ankramo kele lawli Sheikh Mohamed Keita nana dawa kela belebele ani anna imamu abra folika mi abolo abra la chambera denma temu belebele dole ambolo parce que ni kali minye ambolo ankramo ke bolo yambi akasia ateba me ambena damando leta kodi ankramo kema ana bitemi munka woleye moma fo ha membra bobi bela deni fala la jon kelen nam usaza anya fe kimenika usaz temme na yimo fodi temme choisi kata kadima yala ishi ka fulika miria juma ila katem kan fula sana yona yin kalindo. Alhamdulillah. Namo. Ustaz Alpha anka temu ni choisi. Namo. Ka sabuke. Anka mafane ka nyamaji koyikoro. Namo. Anka yebi. Bede ni jangaro mena jamana nkono yambi. Namo. Ama lon nato. Ama loni balito. Ama keto. Ama musoto. Ama famato. Allah akbar. Ama fantanto. Allah Ama akbar. slamato. Ama slantanto. Allah akbar. Jangaro men ye bela kilindi bi. Namo. Men ordinasi ka anka sebe benye kilindi. Ka basi nyini benye kilindi. Namo. Ni ko jangaro itala jine yambi. Namo. Woro kuma bado le mo mafo. Allahu akbar ayete. Ke anka swazi. Namo. Ka mafana bedi. Saladi andeme. Namo. Ka anne sabati. Namo. Anye doni fo aka. Sa aladi woke. Namo. Islamai kanda ya kundi. Namo. Aladi woke sababu di. Ka modo ibo fliro. Allahu akbar. Men ya fliro. Allahu akbar. Kemi swazi nkumna. Namo. Amin Allah. La kalyani bolo ma ushaza ambaralo tem bele meni. Na ushaza nya mena moma fo bele deni brake moma fo la. Oh ushaza moma fo ire muni moma fo da flo muni ko moma fo. Naam. Ustaz Alpha moma fo ye man ka kanedi. Namo. Ni ka men ko ka moma fo. Man ka kane. Namo. Beni ta fo nyale. Man ka kan fola do ya fola. Namo. Ko ka mo korofo. Namo. Doy ko ka mo ma fo. Me abe ko kele ni nyinna. Namo. Abe mu nyinna. Mo ma fo ye fen flale. Namo. Ko flale do na mo ma fo kiti ko na. Kofla. Ko flale ya kiti ko. Namo. Doyi. Aya fe ka kuma do fo ila kuro. Me atisa fo ni nyina. Allahu akbar. Ute kuma la fo ni boray. Oni bora yo kuma. Ni le te intuma me akalon kite yo me. Namo. Nanta nyala mote. Mohamed dise a transmili ma direct la. Namo. Adi kuma otuma. Allahu akbar. Modu fanayi. Woka lon. Namo. Ala seka bo itadi. Afanka ka bo itadi. Ita manon koziro bi. Namo. Uda wakali kilo. Ka kuma do fu nyakoro. Namo. Ado kalo ko kuma o fo dumanti linye. A fola wili makomo mafo. Allahu akbar. Me sabanando yala. Namo. We are following.
wiya fo fana hadisa ka fo man ko ka wiya kudunte wiya denin tedi Allah akbar ka kudun bate ka be Allah afara ko bohutanu bohutani wiya kudun pele le di naam memba be idisa detaila ka shamamba bo Allah akbar ala ka wole fanye qur'ana ko naam akoko waylul likulli humazatil lumaza humazatil lumaza naam anya karana me anye timinaka naam anta amlola da fe donna ka mafane naam ka aya ni détaché ka konola yere no Allah akbar yana nye se humazatil lumaza naam waylu men fonodi naam waylu ye jankata ledi me jankata me ye naam aye jahannama le me jahannama solate ninte naam sorum la me jahannama le tewro mais ale ya ta partie ndole di annexe ndole di mais tellement ajuma naam hadisa ko anye ko lon nala di kenebo naam jahannama to be di dama kasi alanye ko ala amran karfaila abo waylu la juya na troya Allah akbar jahannama sobe la nyonka oli ala tara abedi alamadia ko ala amran karfaila mo la ko femen kabuile di naam adisi la tangala ko me ko adisa lolinu te naam yi karfala wala ayeti jahannama to nala ki karfala lawlo ko ala amran karfaile alala naam ka bo waylu troya mai kana so troya yesi amma Allah akbar waylu men yi karfala law yi jahannama do di waylu fana jahannama do naam alors anya lo nawrima naam ka fo ko yoro nyumate ala ko waylu me o de kabra wo sebe ka wala te few aramadin jonma naam mo me mo sola kuma na ire loni nyala naam alhamzu arabukano naam afanga ko humaza wo felu le hamzu di naam hamzu woni mo me aloli nyakoro ka kuma do fo akalo few na le tesila mo me tesila o ta fi nyakoro Allahu akbar hamzu dodi Allahu akbar mo me mutu ale kalo naam ale senila wale tesila o ka I ma fane ko fe naam ka kuma do fo vraiment kalo ni tol do na rata de ni fe naam hal na ka so isoli fanyo la kani Allahu akbar ye mo me mafola hal na ka so wo sonni naam ni bana fola ko fe naam ile bra don la foro Allahu akbar anga samana mfo naam wole reka shabi ka tibini beka ka mo ma fane ba mandile nya naam ala here mandinye naam nenta bra billa kudoro naam nenta bra kanga ila nyuma dunya naam ka wo mafana woro ka wa kuma do fo ko fe mente few ama ke naam amimira kema ama sunyala ama busi ala Allahu akbar farsi ka rabwele yake abra yele Allahu akbar nende ile afika kun kudoro tinye me ikalo son site se ala Naam. ni so men fo naam kun ko la dambo ay ka doro tinye fie do le fo benta ala Allahu akbar o tanu nodi mo ma fo naam nanda jate anya jate la kono saban ne kono Allahu akbar fly mo ma fo di tokli mo ya fo Allahu akbar ala man benasi amin Allah ambare mala men nalu al men bedani sini kal tol malo radio Bonheur FM na anabi invité wole ankra mo kedi Sheikh Mohammed Koita abratem bilibili ba di anenu almabi nayi mo fori ja ambralo ya jankata bali la bani kabla mo fola ni anenu alu kambo ni kono alabulo alamule kera mo fofo na yi si sabame ni amra formule soro mais halbi amadien ankra mo tema usaza nya fe kalo oho ni mo men kera mo fola di ale bara yi mo fori di kamol bra kumanye dawa kera bra kumanye ale mo foni dumanye oho usaza conséquence dumanye oti kan kameso ima anga fo nyamma naam conséquences cité yi dunyani alkema kono naam men ka bunga tim jahannama ka Allahu akbar adamandi fen Naam. ni ya matangala dunya ani alkema a pero kuma bali jahannama Allahu akbar mo ma fo bra ban wodante la ni deja naam jahannama yere fanate
jahanama yoro men fana juma ni jahanama toyi ala kisila ala della ko kay kisi ma naam mo ma fobra wo dante anye Allahu akbar alors conséquence mais mo ma fola naam o ka bonko chamandi mais naam moye ifanta ngala ko chama mabi mo ma fo kunko ka bonkati mo fana beka Allahu akbar ala ma ambulance amin Allah jahanama naam ni mo ma fola ma tubi sarati men ya tubi la wi ma dafar ya ma do silama nyame na ma tubi ala ibolo si ala tubi koro wa yoro me yala naam woli jahanama di naam jahanama yoro men to ko waylu Allahu akbar ala ma ambulance amin Allah ala wadi ambade mala men nalu hal bisa temu bele ni meti ban detail la bi mu mekro parce que cela ma bela deni jama bela deni bra bon bara men no bi ko man karamo ke ka foya min kan ayi jangro bele min botaro wala la jon kelen nam usa ni mo mafo mete sinesa ambra lo femme ni mo mafo ni ambra lo mo mafo kun ko mi yala usa ni mo mafo ni formu juma ni mo mafo ndaba yo do fo anya ba usa ala ma ambulance amin Allah anye bimeno no mo mafo formu brachea en tant que dunia di développer namu forme kura di bon moment foro folo namu nyagore tuntalo namu ka kuma do fo moko namu aba meme atediane namu ka kuma do fo anyana namu vraiment ile rebu kalo kuni la fanka te kuma o fo anyana Allahu akbar yati bo misele asudundima namu kila sallallahu alaihi wasallam awlira ka wato kele duro atumbake ulila namu anala sahaba ile ulila keleni namu Abubakar Sidiki treyako Umaru treyako namu ando galo ko danfan men mali wi ayeti or ce que kila ni ala sahaba men be ka dunyara te keleni namu abe sahaba argina dande na be namu mola kuma kurun kana se wi ma ikana hakli julo wi Allahu akbar me femba nyuma ya nyenyama namu nyuma ufana tema nyuma yi ayeti sahaba ina ila nyuma ya namu Abubakar Sidiki le fana nyon tewiro bawo kila ma yin gani sallallahu alaihi wasallam ko don duma nye bedi ako ko muso Aisha namu ko babo yindo ka fa Abubakar Sidiki Allahu akbar wo ka ila na ko Abubakar Sidiki ko sa to yi ayeti namu kaban fana kila me wada ko sallallahu alaihi wasallam ko mo ni nabi malik tili namu kila din tili namu mo gore to susu nabi malik kila din ko fe ile ki se lo duguro kan ki toma nenda ibora tele la tele yinkirika ko mo te men ka sa Abubakar Sidiki o mo te Allahu akbar Abubakar Sidiki o le to ni kila ko namu sallallahu alaihi wasallam ala kele duro namu Umar fana yako suna rako ayima yorodo namu kila ko boy men kala ayebian na nyonyo ya namu aye nyonyo an yere fana nyonyo anye sula timia so ma ndi ko Allahu akbar ay kayla namu kena boni Abubakar Sidiki wulera namu baraden do yay bulu wes islam na wule ka kan kayla sumono kala ka daima namu mais ale men patron de ale rawuli baraden sinoro namu Umar rawuli baraden sinoro namu Umar le wulu noro ki madu Abubakar Sidiki ko akila baraden kala kodi namu Abubakar Sidiki ko wallahi ko kamren ko manyo sino la yedu yaro Abubakar Sidiki ka kuma mfo wole Allahu akbar o koro kamren mulla ka bo sino ro kamren wuli namu Abubakar Sidiki ko ma ko ba yin kila ka janyona dunna akoko wa kila ro namu kiya fa e kunala manfen to ka kyabulu namu ka ya so dola kwanye dominike Allahu akbar kamren na rakana kila sallallahu alaihi wasallam ko Abubakar Sidiki ko kunye na sibra ko ni la manfen to ka kibulu kiya so donna pour que ayi daboke Allahu akbar ama fina hakila ka jabi kamna sallallahu alaihi wasallam kila kan kamna ko wa fa Abubakar Sidiki ye ko ayi brabanda bo kala deja kale lu mor brabanda bo kala kay fanne ya juman ka usali kuma wala na fala ka Abubakar ko no fli me agaro kila te kuma fala ko fe sallallahu alaihi wasallam kuma fo namu agbidira ka kila magban sallallahu alaihi wasallam kila amra mo na ko manfe goro ilanje bi ko fanne namu ako ki fanne ke ay ka men fo kamre maka to sinoro ay ka mo fo men ke ma fo lu ka ay dabo Allahu akbar afo kuma ka sanyo sino la yi o bansa usali ale men patron de ale bra wuli barade la ni sinoro namu ale dinyo ke bra wuli barade la ni sinoro ma
na barade menyo sino lai o bansa me o o bansa kila kama sallallahu alaihi wasallam kabra kamri mafo na mu ko ay bray dabo ko ay bra ma deja Allahu akbar abakar shirki kan kila masa sallallahu alaihi wasallam ko alamadiya ne ka ya fa amma ka ko men ga alai ya fa manan da Allahu akbar an kara mo mafo wulini iba wo mina bi ka suma menye an tele meno bi ka suma wuma namu adamaden di wuli bi ka monyo do mankutu mina Facebook kan ka fisinka ka waraka ka detase aka minke ama minke ada bele de a ko men kala ni ala ya sutra la wuma ala wo men ka dan ka la balo no ta konte bola kema wo ya sutra la menka namu atroya sila wo mema namu wo ma lebu menka atroya tesilili mema ile ma da ila kutaro ila fu ita balula Allahu akbar ite mai ngala kunkola arkema foi ile da amina ka a fisinga dunya be yayi Allahu akbar na ka soro namu ya feli anya namu yi wala soro ni ikile na kile namu yi wala li karsa namu koni muro yi la kuro wodo te ko nyumadu namu nya fe yin dabla ya keta alors mo ma fo min di woleni Allahu akbar iri modo fana yi namu adi mankutu do sebe modo la namu yema je biya tele menon ado yi sebe la journali ka namu ado yi sebe la presse en ligne wi ka be sebe li ta fam namu kuma do di sebe ati to fonte namu mais ile men gota yila namu ile kalon fiu ka kan ka salima namu même makra nikisi ka kran nyana wo kalon fiu ka kan ka salima Allahu akbar o kera politique diba namu o kera dina ko diba namu o kera affaire sociale diba namu a kera ko le di ya non ka fo kibra ti ma fo Allahu akbar mo ma fo formu ile ni fen ni da kunsi mo nyola namu hakilima da ya hakilo ka fo kan ka salima namu ado ye ko men fo da le dia nan ko tawdi namu ya non ka fo kibra ma fo Allahu akbar ala ma balance amin Allah o boloma mo ma fote ko dinindi namu mo ma fo nan ni ala bulu ka la ton pour que moy mankutu di la tanka kala kisi Allahu akbar namu bawo alamade fen fla peledi lonna do yarota la ka ke fen sabat namu fen foloma wole yinidi ni men fadiro namu woni fadi en tant que we associé ni namu kende ya ifadiro namu idi se ko be kala namu me we babo non bolo me a folo ma ko saya Allahu akbar ni te fo ala di namu ni le bola fadi koloro namu wala mara yoro bare namu kadam na ni dama arabulu ha ile di telebina ni bo ina debero lume ka ni feiro ha idi saki la kaburu kono ni fadi kolo tinye ki la kunu ni yala la tesala Allahu akbar Allah na bori fadi kolo ro namu auto la mara la yoro bare di fadi kolo le tinye to namu ni wo fenkele fadi kolo kele mankutu kele adamade mu mel fen sa Allahu akbar ini ifadi kolo imankutu namu fen saba meudi silamaya na wila tona le mosile kana seima ikana se mo nima namu ni ka ni fo akuntala anko kungolo mo fo ale ikanda fo ale nyoni Allahu akbar ni ka sira fadi kolo fando makuntemena aramade fanfan piasi susu aramade na kele ni mola namu iba kodo ke ala ko tinyama o kanga fonction men ko to kala butu namu ya ni songo le sarala o de yumi brafo Allahu akbar iba kodo ke mola ka atra kumala koroma ira kodo ke anena atese kumala ko ne ya da fu ngale tese kumala ko idi nyome keme sara nente misi keme fla ko ke an ni songo de anna ka sara to mala adumni kala ayila ayulila mais de fait que va fando tiens ira nenti nyala Allahu akbar ni ka nyakelente idi nyome bilulugo parce que nya fla la ma nya fla ule ala aramadiya Allahu akbar ni ne ka kelente ira ala aramadiya fankelen bo ala idi nyome bilulugo nente misi keme Allahu akbar ni ka senkelen kadi ka ke to ma jide ala ma danya me ni bra kodo ke ala la wima buluma ka ke ti namu
idi ni sonko fankelen sara Allahu akbar fem fula tawdi namu amra ni ta fa amra fa ko ta namu mankutu wo ka bon kati mi fem beka mankutu bunya yaro mundi namu adamaden doyi namu amile usara abu darda ye folo fiu ana ma ke duyaro kay ye folo fiu fana ma ye folo mais adi mankutu nyuma me modula namu kamen do fana la namu kamen do fana la namu londo adi ki adama ko ko sa ko mi folo ko me ko Allah ko ala dina ko diane Allah ko siya mon kera usai asababu mundi ibe ngume me dawle kutum ayiti do fana ya lan kisi kan tanga namu sabu judo ima kutu fanye namu do fana ima kutu juvo do fana di juma fo namu hala mi kili hala mi ye me ada fo kono vraiment cameraman mo manga ka kusi cameraman Allahu akbar wala kala kila sallallahu alaihi wasallam koni ay duro kilin sara ay bare ma do sara namu ay ka juma men la kuro ka ay makuma Allahu akbar ika nyuma men lo yofo iko ngara wi ala la nyuma fana rodi Allahu akbar ba wole kala amra namu kana subundala ise wati subundala to baloni yele ni ko bela abri to ka subundala moy sini namu ka nya réformer automatiquement ka ke sunu ni kasidi nkoro namu kana dun jamaka namu c'est afro ka ko men ke numero ko fo ama men ke numero ka fo hala mi mri men ke ma ka fo na fo ka ka o peke ababa mo be fola abaki ko seina namu aba wuli ki nyala ko fe abra don to ma ki nyala ko fa nyala mo ni subuna ni kale kuma kan me na me mudu ida ka ma to ma nyoma ko men na ni ko men to ma ko bidisi la ilaha illallah adama din kilim kuma kan ni bedi miniti dandi Allahu akbar alors ni ko ke namu ibrabla alala adama din ye nyuma le fo imo nyoko namu ye juman toyi lasta alayhim bi musaytir Allahu akbar ile makele ima ay kun ko sebetima akonte botima namu aketo fenfendi alkema itatoro Allahu akbar ya la lile ilo lolila ni karo kila la lilite foye nyalama ya toyi ala men ka da to i ato anote Allahu akbar alors ayrom no wuli namu Umar bin Khattab ala mala dira Umar amin Allah Umar treke fari baleli Umar treke fari nedi namu Umar la fadinyali kake a klasira Sayyidina Usman nya namu islamaya mararo Allahu akbar nanda Sayyidina Usman ka ko Umar di aslamaya nya fana namu mais Umar la fadinyali nara ke anara isron wula kala classement tun namu sirikila Allahu akbar dene faratre demen dali dafani ala bulo feo usad ibra suna la soya namu suna la kende na la bunya na la jaya Sayyidina Umar tumbi si akan nama sin fla dun kerekero sin fla di fonfondula Allahu akbar Umar la bunya Allahu akbar Umar wo kemen ke khalifa di namu islamai da nyamodi lundo ako ko eske ne Umaru ninka keni musoyi ayetinyali lelani eske ndise hadu bolaro hadu mundi nay mafuru ka bonsanya ke me boyro nay fuduni kay kurula ko ese ndise utala namu Sayyidina Ali ko ama ko islamai kundi ya ko kuna kuni kera ila ko siriya ki dafa de mo sabaka ala ka kada fanana Allahu akbar ako Ali ma kuni siriya ma ken dafa do Ali ko kuni siriya ti dafa ako ko aka kuma jidonna ko kuni kirin ka siriya tan dafa kuni kirin ka siriya ti dafa kuni nara fo ni kibra kenni muso yetinyani da ko hadu bunsanya bise inkanda biro Allahu akbar Sayyidina Umar ko aka ko kan Umar le mawari aka wolo Umar le islamaya ya marala mal nyemo di wolona islama su dunya kono wulun Allahu akbar misra na kanin ka islama jamana di Umar telero Palestine ke islama jamana di Umar telero Iraq wi bela ni islamaya ka Umar telero Allahu akbar Umar le ka islamaya la wanka mo folo men ka kila la misri ka te ka dola ka ko islama jama brasheya wole kera Umar di isa metre carré la misri ka ko islama jama brasheya wole kera Umar Umar o nala Umar ya nala fadinya o akan wole mo ko ni kera mo ke ni muso ila yetinyel la ya fe kana fo anya ni hadu boro idari mo so bala ni giga ni mo so ma giga kan di bo sa ya bisi mbiro
Usaz Koita ne bra kamu na fura ko ka to bon sa bi se mbo ma usaz ma fu edi bebe si usaz andi karo shama nge bon sa bi se mbo no di ke fe usaz me ala ma na tanga amin Allah shama fana ka imalo ni namu am banko ni lona namu anya njanto an neno Allah anya maku namu ni ka moy ko ju kala ni ma fa o te foi kelila ah bon ibra ko do mo do ko ju kala ikaka ka fo ale rele ni ma se ba ke fola fene usay wali lo la jama le ro ka jama ma ha ke ya ke o be afola nya juma ka ya wuli la le ikina kele ikalo ali hakili adi kuma nyaye circonstance mena wati mena yoro meno ya wuli ni ikina kele ka nya fo yi mafani koloro ya kela le fana itagala ko nyoko bolanda la de ya kela le méthode men da ke ada men feu ada men feu ye wo condition ne préparer la ka fa Allahu akbar ni te se wala namu imakun ti tro la wa Allahu akbar mais ni ka fo yoro ra fo yoro te ro men ka fo fonya ma fonya te ro men wole tro ya seti mala ma Allahu akbar amin Allah usaz halalo di am badi mala men nalu fe sini ka tro mala radio Bonheur FM na ayemi masorona 101.4 la Aldiana radio li anna kramo me amolobi anna dawakela anana ustaz ani ana imamu wole ustaz Mohamed Koitari ani do kela ustaz yen sija ani kende ala ala mawdi dama abra kono dia anye abra femfo anye bi antun temin kalama ja moma fo mai ja conséquence le moma fo na comme il a maintenant France ni qui tout le monde nkala libere ni mbale tiya numéro 7 anyo le dila aluma ni mo me fait 4 anna baroni ndo foni kambe yibulu walma mo ma fo yoro do ino ile mo nyaye mba ay numéro 7 ndora kele wole ha ustaz jamule ndo ustaz Mohamed Koitani ala yama inshallah alina ko wala 6 kota ko di aluma numéro folama wole 623 66 63 oui, matami 655 55 10 55. Walma, oui, matami 669 88 46 46. Nala quoi c'est très abonnement 623 66 66. Non. 623 62 62 63 655 55 10 55 ou 669 88 46 46 radio Bonheur FM na ana invité wole ustaz Mohamed Koitari na ustaz Mohamed Koita nya fe ambani mado yanko lin na folo ere nya fe kalo ustaz mo ma fo ke yan shumeti na ni mo menka modu ma fo rodon ayre kan sini nyakoro ayre kan nyakoro ka fanya na parce que nishala hali nda fo ayre nyana ada kuma min fo la do to di gbawla yala ushayi ise kamune fo o tafa felaro ni ko ke ko me ma ni ya fe wo bilmimba na mo yi ko silale mo kirini ma ka dumalata na mo ka ya fatra fe fa ya faima Allahu akbar an tanga ma ya faima a hakeli usa zamba ma do elin na sani bantol allo allo oui allo usa no bra fonyon ko na musa ha fi ko she ko foti la moye ama ka wa fo akila moye na mo nka kuma ka samen fuima mri daliye dinya ye ya fama Allahu akbar ni ki ko se ka duma kantanye ni anara dinya ima na mo alhamdulillah ala fana di dinya ima Allahu akbar man tangi men hake wole ma dinya ala tayro la bi Allahu akbar na 623 62 62 63 Walma 655 55 10 55 Walma 669 88 46 46 Radio Bonheur FM na lycée ka woleli ke 4 ana baron do ni kalimi ba kalfe ado nyaare ka na musa za fulani mo ma foye ga mo ma foye ku bali na mo sa kila ko sallallahu alaihi wasallam ko jibrila nara ko lumen ka wadi sanfe na mo na ala wara salida ma yoma ambe ko kisalo nyame kisatul isra wal mi'raj kwa senin sanfe na mo kai wara modu yira ala mo wi surin yele yumen danya anya fala ne wule man ko bronche na mo al surin brabo nya ay surin brabo a bolo bale man fana yumen danya
akamo ye Naam. ayai surin jambao kela kai nyada korola mafra kai disi kana mafra ayire surina ayire surina Allah akbar waka preoccupé akan Jibril ma ko Jibril alayhi salam naam ko jon fana mendi Jibril ko naam ko momen yayi sawu kela adamadin no ay ko ileni Allah meni mol ma fola ay dadiya nan kan fo ay mol ma totiye kay broto kay mangudu tinye kay buruja kay fisinka kay farasa kay saudi Allah akbar ko moy Allahu akbar anya lon mo fote ko dendi anga tubiyama naam ana man kisira yana an sita wo yororo naam wo yororo no di deja ko se ili to ma ko fe o sa yi wala nya fere mudu me tay ko se ko fe ana ma den tini tanya mbulu furu fadi fi ma lo men ki rasa Allahu akbar ni sara naam me sa ya nya fe lo wuli makara Allahu akbar me wo ko fe butu naam ile no to nyonya sala ayete usa amba de mado yanko wole 623 62 63 wala 655 55 10 55 wala 669 88 46 ana wati atena mena sise ani franyo na kama soro usaj no temni wala na sise ko ta korine na albela denima ni temni mimbra am bela denima masila mbade islamalo hal bisa usaja ka ben ni momofo kunkuma ni momofo tafanfelama yala anka me ankara molla kolon dro fene kola kila muso dole ko amuso do male salatu ko muso kudu nini mo ko dise munya ira kala na usaji iro bre adamade ndo tosi adani nyama namu akera alambediba akera aboyro diba akera abuloko diba o bele dona konya no kono Allahu akbar yana ni se kila muso ita ma sallallahu alaihi wasallam ima Bilal ni Abu Zarri namu Abu Zarri le kan Bilal malundo kile muso fini den Allahu akbar Bilal le ko Abu Zarri le kan Bilal ma wala ko fo Bilal ma Jundub bin Junada Abu Zarri le Ghifari namu wala kan Bilal ma Bilal bin Abi Rabah namu ko ile frafi muso ni den Bilal tre mo fini di am fini nyame Allahu akbar Bilal kele mata nda mo fini de namu Bilal yi nyon keme yiri kale treye sahaba iro Allahu akbar men fini tre kli namu wo fo ama Bilal ko wallahi ka kamen foni tabla fewwa nya fo kila sallallahu alaihi wasallam Bilal wano nya fo kila ye namu kila ka Abu Zar wala ko Abu Zar har folo kolombali ya kan wileda kamo le bo asula wo kolombali ya kan ileda folo ka fo mo ko mo fi o kolombali ya kan ileda Allahu akbar Abu Zar ka mun ka usradi namu kila ka tamalla du ka ko Bilal na sindo la tamando ka trinke sa adame ka fo adawo ya no ka fo kama ko fo Allahu akbar ala ka Bilal sara mun nawo namu kira wa men ke sanfa sallallahu alaihi wasallam akar jina sobe visiter ako kaba do somena namu alake to mala ali modo sinkame anyafe Allahu akbar abi senatere ate kuna tiro na akoni nyala feu sinkane simankanya anyafe agina kono aho ababa so la ba do so flana kono namu abi se lo so kono ali mon sinkame anyafe Allahu akbar aga Jibril men ga ko jondo sinkane nyafe yani namu Jibril kama ko Bilal le wadi ukasrabo usaj sradano no adano li feu oke anani du kolo ka Bilal men ga ko Bilal ngwani arjine namu ise manga nyafe robe namu iye ko don kan ala bato ni ko nyuaro pete be na mo ba namu ako ko defo ika Allahu akbar nin ko ni kera ko kan tumaro nyira di safara ko nyumen ka mban seljita ko ta namu di lo flasali ka odi alama nin kera ko kan hakilla ala di ko kenni ko meno wo oledi Allahu akbar wole ko son namu ite mo libula afala ka fa ay faytra bulu promore di ka fa ay faytra jone di foyte ndamen fabulu ya wolo men na ni boni fami men roya e mo majini le men di Allahu akbar be jahiliya ni kolombalia ni mo ma fo metodi Allahu akbar anka anka fanta ka bon pelani namu ile yi wasolita fami no ala ko kinya
Allahu akbar ita o fana bara se furu ko ni do ro o fana mai fi usaj i joni memori ko ni do fana ta o taw ro kan yile ta Allahu akbar ila ko ki lambe ka bata di Naam. me da so joju ma do la wonyo ti la feo ila so joju do ila wonyo na Allahu akbar lor do mo sa do di feo me slana ala ya wole ka Allahu akbar ikwita ala mai shi barakada hal bisa bale mala men nalu an ko le fo algena nalu kalsi wati beladen na kal tole sinka radio Bonheur FM ni ala dirama aldi kanaya ni famu ya belebele basro radio Bonheur la technique ta fanfela wole Ahmad Bayo Badi amana foli la silama hal bisa ana wati aka ka senene kawa 623 62 62 63 wala 600 55 55 10 55 wala 669 88 46 46 nam usaj ambali madu yanko oui allo Assalamu alaikum. wa alaikum salam faytodi yekili kala kitomin Sheikh Kamara matoto ka beleden fo anye ka sabu ke la kili namo ka ben ankramo ke la temme manaye mo mo fodi yala ni kali juma ile bolo wal ma shewala kan juma bolo kala she ankramo kema transfer alhamdulillah ko barka Seke adamadenya duro iti kumala kadamila soma hapo ura. Jadi adamadenya iti kumala le nima modula kumala do kuma duro ubie nini modul temara ni ma modula kuma do ko modul. Donc mokkan ka makoli matanga di ka po vraiment makoli men ko foka bulu ni. Ni mol de kuma ke kuma nyaya ke jadi ni morado iti makolla do kuma ro. namo Adamadenya fana ma bra famu namo branye silanki koro da fi ko sebe e jole o ya ira kala ko dawa men keni kabra du ma kibra men nam usaj ambari make ya fe kalon yala mo kan kamo ma foma tankanya do manka na mun kra mo seko kamara andi men fiye na hami rola we ala kuna dia to masal do feo alama kuna dia sebe mo menye na wote mi lo ma hamina ala masoro nya kula Allahu akbar mo ma fo yuma an ka fo nya ma ko gbele ne an ko le fo adam na ma mo sito jawna men fona kelinte amakara moto amakara balito a bele la kundala Allahu akbar mo ma fo la dahani ko men no namo yume modu na senka na fo ko kasa isi nyoke meni adem some aboloni namo alla ne bra nyaba fe nya fe ka fu abra ni meni ka uma hakili jo ila koma na ile sio namo ikamelo dem so la kuro e sheku fo idi so fo Allahu akbar branye utama fo ni namo ni ma o fo mena ni hakili nyina namo ibra o fona jamfa Allahu akbar be ka fo la ni ka don ka da yoro ya fo ka da yi kana laka kana temia kana waka Allahu me mente odi ansinya kuma nyame bi yo me so ku kamara nyin kan namo wole mo ma fo di jo Allahu akbar kuma Allahu akbar ka to tablaro ini mo me bara la yoro ni indo baka kuma le def ka samen ma men men suden lu bana fa bala mo bi garana dala na bloki la wa ma ko na te mo fula yoro bali na te mo fula men e biya ka mana kuni ya re bloka ala la ke la ta abakawa bo ala ma ko te mo na ko wo men ñu da folo mo ko mo ma fo jo ye frère be kala ki inde mina ka bo wili ma iba yura débordé ka bon arokota ni hakli jiri ko yiro ila ni ro kana dimi Allahu akbar ala yo iba sunno namo sunda la le domni ni minini mais ni ko don ka nyina ka domni nge na ka minini nge iwati rapele la ro même raji kana ala bri la domni ala ya fo même ma di ikana wo mo fo na teni ko barka usaza e ni kala banke to men ana wati brache usaza ko mi no tem men folani ne men sininte ne brangere yaro la menal men finala men abebri ele ndo usambra ni misha amra mo shama mo fo oho usaza yiro meno te sinesa e anemu kakan yala ankane ko afati la mo ya amri ma fo ba nyi mun kala saladi ya fama o ti fredi ya fama angra mo kiti wo ke so mflale namo ika mo ma fo kuma mena namo ika ma fo akole alomado atulu ro fo ama abla ko fana ro adika nyaare bola ko meno yetubi alama kiri la se alama ki ma ko Allahu akbar
mais il est wole sen ko do wiya da brala modula il est bra so wodi ki fana na seria wala di ko wole il est bra na fo kwa ka ketene don wobra bla problème no ka bla ka so ande ka bolo fen do munala ne ka kungo do be aka ni nara nimi sawro I ka seria wala di mo me mano ka kungo be aka yi ko sila mo kele munima kana fo yi ala ne ka wiya la karsan Allahu akbar mena nara ke fendi I ka mo ma fo kuma do la ka mangutu tinyero do ai ka bolo fen do minala bolo fen o menwudi I ka ma fo me na ka bolo fen wana yi ko sero ma ko atunya fo nya bolo fen na na ma bolo fen na se ama ile me ka seria la ni bolo fen na ni kuma kana ile ka nga bolo fen na se ama Allahu akbar na ko ka soro ala hakele butu yetu bila ala lima yetu bila atima o kubarka ustaz ali sigaya ali me ambulo ala me angiro wallahi kamo ba sumene ta anya la tarla ka do ke ni kramo sumene ye anka ansi kan to molo melila melere bu fe na numero kan ka ke albulo wati bela den na ko mi ngini kali bere den ti fola rondo ya e andi ankramo la numero ta ka di aluma na bora yan kono studio kono e halni bite walma kono da frido ila edito ka wole ka mai ni ka wati bela den na halni kelente ila duwati bela den na kono da frido ila dina la wole drone na la dirama tanyal bolo ka di islam yama Ousaza Mohamed Koita la numéro foloma wole 622 29 91 75 nimko siama 622 29 91 75 walma ilisa wole la 661 na yaribadi 63 40 40 661 63 40 40 ni ala dira ma di ankramo ke masro numéro l'ankramo di dafaya do wuke e nala dira ma di émission blairore anya ala le tanula ala men ka sidian ndama ka annen sabati kunyaninka anka kuma wen fo amara ala delika ke anye daludi kana do argina ala amin allah amin allah ka antanga kaye ke anye daludi kana do jahannam ala man amin allah kuma wen fo na ambe so ya ayete feo ala yedinye ka tubi de ambela de amin allah no amen nya fola ni nya la mena amin allah ka ke ambe ma tubi so de ala mo amin allah amin allah anya be masura ya men fe ka raka do ra do bonner amin allah momen sina kuna bi ka ala dinye ka mo yu kai farlo kende ya ala mo kirani allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin micro la wole tre dol doke dol denke alpha mansere abu darda ana invité tre usaza Mohamed Koita le di tem tunye min kan olete mo mafodi amra famu yali shroka ni ala dirama mardi nato ko ida kan kenela ani nyon so ya wassalam assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh